अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नया वीलॉग लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं ज़रा थोड़ा सा एक दूसरे शहर जा रहा था, तो मैंने कहा भाई जब तक दूसरे शहर पहुँचूँगा तो काफ़ी रात हो जाएगी। पाकिस्तान हिंदुस्तान में तो मज़ा नहीं रहेगा मेरे वीलॉग का, तो इसलिए मैं एक जगह रुक गया हूँ और वीलॉग बना रहा हूँ। कुछ ख़ास ख़बरें थी जो आपके गोश गुजार करना चाहता था ख़बरें। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के ऊपर आबी हमला हो गया है। हिंदुस्तान ने अपने पानी छोड़ दिया है दरियाए क्या नाम है, झेलम वगैरह जहाँ से भी आ रहा है, या चुनाव वगैरह, और बहुत बड़ा सैलाब है। पाकिस्तान में सब क्योस की सी हालत है। आर्मी को जो है बहुत अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये कि बारिशें कुछ इस कदर ज़्यादा हो रही हैं कि हमारा जो मकामी पानी है या लोकल पानी है वो भी बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है। तो वो लोग जो कि इस वक्त दरियाओं के किनारे हैं, नदी नालों के किनारे हैं, या स्लैम में रहते हैं या झुग्गी में रहते हैं, तो वो उनको चाहिए कि वो बहुत ही केयरफुल रहें इस सिलसिले में। तो ये तो एक मेरा मशवरा है, ये ख़बर भी है। और बहुत दूसरी बात ये कि देखें, मोदी के जो है ना दिल पे बड़ा ज़ख़म लगा है, और मोदी ने जो है ना पूरा सिंदूर जो है वो यूँ करके चाट लिया है। अब वो जो है, तो अब वो उसने अतड़ियाँ मोदी की जो है कर दी हैं बेकार। अब मोदी को लग गए जुल्लाब, और दस्त जिसको कहते हैं उर्दू में, दस्त या जुल्लाब, या क्या क्या कहेंगे उसको, पेचिश नहीं, क्या कहेंगे वो इंग्लिश में, क्या कहेंगे। देखें, अंग्रेज़ों के मुल्क में रहता हूँ लेकिन अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी भूले जा रहा हूँ कि मोशन मोशन मोशन, तो मोशन लग गए। तो अब वो जो है ना धड़ाधड़ जो है नई नई इजादात पर जा रहा है। उसने मिज़ाइल टेस्ट किए हैं, बड़ा ख़तरनाक मिज़ाइल है। पाकिस्तान की पूरी निगाह है उस मिज़ाइल के ऊपर। एक मिज़ाइल उसने वो लद्दाख में उधर ऊपर पहाड़ों पे ले जाकर किया है, और बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे ले जाके किया है। और दूसरा ये कि उसने कुछ अपने ड्रोनों को भी पिटवाया उनसे। तो ये है। तो इसराइल को जो है पूरी पूरी इसराइल की पूरी पूरी आशीर्वाद के साथ जो है इंडिया जो है ये नापाक गेम खेल रहा है। और ईरान जो, जिसको हम अपना दोस्त कहते थे, समझाते थे, ईरान ने कभी हमारी बात नहीं मानी, लेकिन अब ईरान पछता रहा है। तो भाई अब पछताता रहे, अब काहे पछतावे जब चुड़ियाँ चुग गई खेत। मेरे वतन के हवाले से तो यही बात है कि हमें बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। और मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि आप डर के रहें, अरे डरना तो हमने सीखा ही नहीं है। मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी। हमारी घुट्टी में, हमारे ये कह लीजिएगा कि हमारी घुट्टी या दूध जो भी कह लें, उसमें डर नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। और ये मैं नहीं कहता, ये इंडियन जो बहुत बड़े बड़े वो बैठे हुए हैं जो तजिया करते हैं, वो कहते हैं कि जी मुसलमानों में तो डर का नाम है ही नहीं। अच्छा जी, चूँकि इसराइल इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसराइल ने क्या किया है कि उसने दमिश्क पे हमला कर दिया है। वहाँ पर जो इसराइली जासूस थे या मोसाद का जो एजेंट था, गोलानी था क्या जोलानी था, जो कह ही नहीं रहा था बड़े दिन से, वो वहाँ से भाग के फ़रार हो गया है। अब इनकी जो फ़ौजें हैं वो तुर्की की तरफ जा रही हैं। तुर्की जो है वो इस वक्त जो है इसराइल के साथ लड़ेगा, ज़रूर लड़ेगा। अब नहीं लड़ेगा, एक हफ़्ते बाद लड़ेगा, महीने बाद लड़ेगा, लड़ेगा ज़रूर। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि तुर्की हमारा बहुत ही अज़ीज़ दोस्त है। अब से नहीं है, जब सल्तनत उस्मानिया थी उस दौर से है। मुझे अच्छी तरीक़े से याद है। अल्लाह ग़रीक़ रहमत करे मेरी नानी जान को और मेरे नाना को। मेरे नाना नानी ने मुझे ये बात बताई है। पहले ये बात मेरी नानी ने मुझे बताई, फिर नाना से मैंने इसकी तस्दीक़ की जब मेरे नाना आखिरी अय्याम में थे, कि हमारी नानी ये बताती थी कि उनकी दादी ने या उनकी माँ ने, मेरे ख्याल में माँ या दादी थी, उनकी माँ या दादी, उन्होंने अपने ज़ेवरात जो सोना था वो जो है उस ज़माने में एक तहरीक चली थी, रेशमी रुमाल की तहरीक। तो जो उस वक्त तो सारा हिंदुस्तानी था, तो उन लोगों ने उस वक्त सोना जमा करके, पैसा जमा करके सल्तनत उस्मानिया को भेजा था जंग लड़ने के लिए। इसीलिए अंग्रेज़ जो है मुसलमानों से बहुत खार खाते थे,
بڑی خنس رکھتے تھے. تو ہم نے اس زمانے میں بھی ترکی کی مدد کی تھی. پھر قبرص جو کہ 1974 میں ہوئی لڑائی، یونان نے قبضہ کیا، پورا قبرص پہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑی میجورٹی میں جو ہے ترکی نسل کے مسلمان رہتے تھے. تو ترکی نے اپنی افواج اتاری. تو اس قبرص کی جنگ میں بھی جو ہے ہمارے جو فوجی ہیں انہوں نے بڑی مدد کی وہاں پر. ہمارے ڈاکٹرز وہاں تھے، ہماری نرسز وہاں تھیں، ہمارے انجینئرز وہاں تھے، ہمارے ایون پائلٹ بھی وہاں پر موجود تھے. تو بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی. تو ہم نے ہر دور میں ترکی کو ہیلپ کی ہے اور ترکی نے ہر دور میں ہمیں ہیلپ کی ہے. تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی ترکی کی ہیلپ کرے گا اگر اسرائیل اٹیک کیا. لیکن وہاں پر اسرائیل نے یہ چال کے لیے کہ اس نے ہندوستان کو تیار کر دیا ہے. کس لیے؟ مسلمان سے پاکستان سے لڑنے کے لیے اس کو ہندوستان کو تیار کیا ہے اسرائیل نے. تو اب یہ لڑائی ہوگی. اب دیکھیں اس ٹائم جو ہے آبی جارحیت کی ہے. ابھی ہماری آرمی سنبھلے گی بھی نہیں تو یہ اٹیک کر دیں گے، یہ ابھی اٹیک کر دیں گے. انہوں نے کرنا ضرور ہے، انہوں نے اپنا جو بدلہ لینا ہے. جو ان کے جلاب نکلوائے تھے نا 6 مئی سے لے کے 10 مئی کے درمیان، جو ان کے رائفل گرے تھے، میں تو انہیں کہتا ہوں لے فیل، جو لے فیل گرے تھے، جو ان کے برہمس کے بھنڈاروں کو تباہ کیا تھا، جو ان کے آدم پور کو ہلا کے رکھ دیا تھا. تو یہ ان کا سلسلہ ہے. تو یہ سلسلہ ہونے لگا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جناب برطانیہ میں نے کل سوچا کہ یار چلو وہ ایگزیبیشن لگی ہے وہ دیکھ کر آتے ہیں. تو وہاں پہ ٹکٹ ہے 80 پاؤنڈ ہے، کم سے کم 80 پاؤنڈ کا ٹکٹ ہے. تو ہم پلاننگ کر رہے کہ ہم کل وہاں جائیں. کل ہمارا ارادہ ہے وہاں جانے کا. 20 تاریخ تک ہے، یعنی سنڈے تک ہے. آج سے شروع ہوا ہے اور 20 تاریخ تک ہے. تو ہم انشاءاللہ دیکھیں کل جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر جا سکے تو آپ کو ہم ضرور آگاہ کریں گے، ضرور بتائیں گے. چونکہ جو C-130 آیا ہے ہمارا، تو ماشاءاللہ اس کو جو پینٹنگ کر کے لے کے آئے C-130 کو، کمال کر دیا ہے. اس کی آنکھیں بالکل شکرے کی شاہین کی طرح، عقاب کی طرح، اس کی ٹیل، اس کا ایوری تھنگ بہت ہی دیکھا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ پڑ رہی ہے ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ JF-17 تھنڈر پہ ہیں. اور دوسری طرف لیفیل کھڑا ہے. لیفیل کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی یورپین کنٹری نہیں پوچھ رہی ہے. اور ایک خوش آئین بات یہ ہے کہ پاکستان کو بہت سے آرڈر ملنے لگے انشاءاللہ. انڈونیشیا نے اپنی گو ہیڈ کر دیا ہے، الحمدللہ. بنگلہ دیش نے گو ہیڈ کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ 1-2 یورپین کنٹریز نے بھی جو ہے وہ گو ہیڈ کر دیا. لیکن وہ ابھی صیغہ راز میں رکھی جائے گی بات. چونکہ اگر یہ بات کھول دی گئی تو کئی امریکہ یا کوئی اور ممالک پابندی نہ لگوا دیں. اور کچھ لاطینی امریکہ کے ممالک ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے پابندی لگ سکتی ہے، لیکن وہ بھی ہماری اس میں آ گئے. بہرحال یہ تھا تھوڑا سا مختصر سا. انشاءاللہ تعالی دیکھیں اگر میں وہاں پہنچ گیا شہر میں وقت پہ تو ایک ویلاگ اور ڈال دوں، ورنہ اگلا ویلاگ کل آئے گا انشاءاللہ. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان، افواج پاکستان پائندہ باد.